नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज ए राशिफल वीडियो को आपण को स्वागत। तो दर्शक बंधु ग्रह मानकर गोचर रे बड़ परिवर्तन घटवा जाऊँगी सेप्टेम्बर मास आरंभ जार प्रभाव कि पड़ा जाऊँगी 12 गोटी राशिचक्र उपरे। ता सहित किछि गोटी राशि होगाक जाउछन्ति अत्यंत भाग्यशाली स्वयं प्रभु कुबेर देव शुभ आशीर्वाद यही सेप्टेम्बर मास आरंभ यही सब भाग्यशाली राशिचक्र जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्यार अंत घटवा सहित आर्थिक समस्या दूर होगापाई जाऊँगी। धनर वर्षा होगापाई जाऊँगी स्वयं कुबेर भगवान शुभ आशीर्वाद यही भाग्यशाली राशिचक्र जीवन में यही भाग्यशाली राशिचक्र जीवन में बड़ परिवर्तन घटवा सहित अचानक भाग्य बदलवाक जाऊँगी सेप्टेम्बर मास आरंभ ता सहित एक वर्ष पर शुक्र बुध कले राजयोग यार प्रभाव यही 6 गोटी राशिचक्र उपर पड़ाक जाऊँगी। शुभ प्रभाव पड़ुथिबारु अत्यंत शुभ योग सृष्टि होगाक जाऊँगी यही 6 गोटी राशिचक्र जीवन में। यही सब भाग्यशाली राशिचक्र कुंडली रे स्थिति अत्यंत मजबूत रही जाऊँगी। ता सहित स्वयं प्रभु कुबेर देव शुभ आशीर्वाद रही जाऊथिबारु धनर वर्षा होगा सहित हुए तो कोटिपति बनी पारती यही सब भाग्यशाली राशिचक्र। ता सहित 64 प्रकार जोग निर्माण होगा सहित राजयोग एवं दुर्लभ राजयोग सृष्टि होगाक जाऊँगी सेप्टेम्बर मास आरंभ यही भाग्यशाली राशिचक्र जीवन में। दर्शक बंधु शुक्र एवं बुध ग्रह को आमे शुभ बोली मानि थाउ। ता सहित स्वयं प्रभु कुबेर देव होउछन्ति धनर दाता बा धनर कारक बोली आमे मानि थाउ। जदि कौन से व्यक्ति कुंडली रे स्वयं प्रभु कुबेर देवंकर शुभ आशीर्वाद रही थाए से व्यक्ति जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा सहित आर्थिक समस्या सदा सर्वदा दूर हो जाए। अंत घटी थाए से जीवन दारिद्रता प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित धन संपत्ति रे परिपूर्ण रही थाए से जीवन कहीं स्वयं कुबेर देव होउछन्ति धनर दाता बा धनर कारक जहाँकि जदि कुबेर देव शुभ आशीर्वाद पड़ी थाए तो से व्यक्ति जीवन में चमकिबाकू लगी थाए। ता सहित सुना परी चमकी थाए से जीवन प्रतिटी क्षेत्र में सफलता पाइबा सहित टंकार गादी रे बसिबाकू जाती यही सब व्यक्ति स्वयं प्रभु कुबेर देव शुभ आशीर्वाद पड़ुथिबारु ए सेप्टेम्बर मास आरंभ भाग्य चमकिबाकू जाऊँगी यही भाग्यशाली राशिचक्र जीवन। तो दर्शक बंधु हुए तो ये भाग्यशाली राशिचक्र भितर आपण राशि थाईपे आपण मैंने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि आमर प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे जाई पहुँची पार और आपण जानीपारे आपण राशिचक्र विषय यही सेप्टेम्बर मास आरंभ अचानक बड़ परिवर्तन घटवाक जाऊँगी यही भाग्यशाली राशिचक्र जीवन में। कोटिपति होगा सहित टंकार वर्षा होगापाई जाऊँगी से जीवन में प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित समाज रे मान सम्मान जस वृद्धि पाइब। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबे सेप्टेम्बर मास आरंभ भाग्यशाली राशिचक्र विषय। प्रथम भाग्यशाली राशि होउछन्ति वृष राशि। वृष राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकू जाऊँगी एई सेप्टेम्बर मास आरंभ जहाँकि स्वयं प्रभु कुबेर देव शुभ आशीर्वाद भाग्य रे बड़ परिवर्तन घटवाक जाऊँगी। अचानक आपण जीवन में धनर वर्षा होगापाई जाऊँगी हुए तो आपण कोटिपति बनी पारती। राशि व्यक्ति जीवन में स्वयं प्रभु कुबेर देव शुभ आशीर्वाद सहित आपण कुंडली स्थिति अत्यंत मजबूत थिबारु आपण जीवन में आर्थिक समस्या सत सर्वदा दूर होगा सहित दारिद्रतार अंत घटवाक जाऊँगी आपण जीवन में। सुना परी चमकिबाक जाऊँगी आपण भाग्य भाग्य आपण को पुनः देव प्रतिटी क्षेत्र में सफलता पाइबा सहित परिवार रे आपणकर सुख शांति समृद्धि लगी रहिबो। समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबा पाई जाऊँगी एई सेप्टेम्बर मास आरंभ आपणक जीवन में अंत घटवाक जाऊँगी दीर्घ दिन धरी लगी रहितबा दुख कष्ट समस्या प्रतिटी क्षेत्र में सफलता पाइबा सहित प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाऊँगी स्वयं प्रभु कुबेर देव शुभ आशीर्वाद यही सेप्टेम्बर मास आरंभ। एबे आसन जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछन्ति कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकू जाऊँगी सेप्टेम्बर मास आरंभ स्वयं प्रभु कुबेर देव शुभ आशीर्वाद आपण कुंडली रे थिबारु आपण जीवन में धनर वर्षा होगा सहित सुना परी चमकिबाकू
ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ତା ସହିତ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମାମଲା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୁବେର ଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୁବେର ଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୁବେର ଦେବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତା ସହିତ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏବଂ ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଦରିଦ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ। କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୁବେର ଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ସହିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତା ସହିତ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ ବନିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୁବେର ଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୁବେର ଦେବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବା ସହିତ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆସିଗଲା। ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୁବେର ଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଉପର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମାଜ ସେବା କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।
प्रतिटी क्षेत्र में आप सफलता पाइबा सहित दीर्घ दिन धरी लगी रही स्वास्थ्य अवस्था नूतन परिवर्तन देखादेव एवं आर्थिक समस्या आपणकर दूरे जाई अचानक धन प्राप्ति होबार जोग बनुची। कुबेर देवंकर अत्यंत शुभ कृपा दृष्टि पड़ी आपण कुंडलीर स्थिति अत्यंत मजबूत थी आर्थिक समस्या आपण जीवन में आउ रहा दारिद्र आउ के आपण को छुई पार ना। दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्यार अंत घटव भाग्य आपण को पुनः देवर प्रति कार्य शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाऊँगी। स्वयं प्रभु कुबेर देव शुभ आशीर्वाद ए सेप्टेम्बर मास आरंभ एवं आसन जाना षष्ठ भाग्यशाली राशि व शेष भाग्यशाली राशि चक्र विषय। षष्ठ भाग्यशाली राशि होती कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलने जाऊँगी सेप्टेम्बर मास आरंभ आपण जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्यार अंत घटवा जाऊँगी। भाग्य आपण को साथ देव जहाँफल कि आपड़ जेकोसी कार्य करतु ना कहीं निश्चय सक्सेस पाइबे। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में आप प्रचुर प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने सहित समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइब। चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन हो पारे। आपण संतान संतति जो चिंतार थिले से सब एबे चिंता दूरे जाई आपण संतान संतति आपण को खुशी खबर देबे। चाकरी क्षेत्र में आपणकर दरमा बुद्धि पाई पारे एवं प्रमोशन हो पारे। शिक्षा क्षेत्र में आप विदेश यात्रा करिपारंती। दाम्पत्य जीवन आपणकर सुखमय होगा सहित आपण परिवार सुख शांति समृद्धि फेरी आसब एवं कौन मांगलिक कार्य कर जोग बनुअछि। पौत्रिक संपत्ति आपण लाभवान होगा सहित आर्थिक समस्या आपणकर दूरे जाई अचानक धन प्राप्ति होबार जोग बनवा सहित आपण जीवन दरिद्रता सबुदिन अंत घटवा जाऊँगी। कचेरी मामलार समस्त राय आपण सपक्ष जीव जहाँफल कि आप मन अत्यंत प्रफुल्लित रहिब। स्वास्थ्य अवस्था नूतन परिवर्तन देखादेव सहित आपन स्वास्थ्य बहुत भल रहिब। प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाऊँगी। स्वयं प्रभु कुबेर देव शुभ आशीर्वाद ए सेप्टेम्बर मास आरंभ। दर्शक बंधु यही सब थिला भाग्यशाली राशि चक्रंकर भाग्यफल जहाँकि सेप्टेम्बर मास आरंभ भाग्यर बड़ परिवर्तन घटवा सहित स्वयं प्रभु कुबेर देव शुभ आशीर्वाद अचानक एमान जीवन सुना परी चमकवा जाऊँगी एवं समाज रे मान सम्मान जस बुद्धि पाइबा सहित परिवार रे सुख शांति समृद्धि मिलवा जाऊँगी। प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाऊँगी। यही सब भाग्यशाली राशि चक्र जीवन में स्वयं प्रभु कुबेर देव शुभ आशीर्वाद आपण मानक आम वीडियो केमती लगला निहाती सहृदय कमेंट बॉक्स रे जय प्रभु कुबेर देव लिखि जणाइबा सहित वीडियो टी को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।